салом дӯстон ва подписчикони канали Program TG ва ба ҳамон касоне ки айни ҳол мана тамошо карда истодаед. Ин дарси сеюми ман дар забонҳои HTML ва CSS мебошад, яъне забонҳои сайтсозӣ. Ман мехоҳам дар ин дарс гап занам дар бораи чӣ тавр CSS қати кор кардан, яъне CSS чист ва барои чӣ хизмат мерасонад дар браузер ва чӣ гуна ҳамроҳ кардан бо сайт ва кадом корҳоро кардан метавонад, яъне ба кадом корҳо қодир мебошад CSS. хуб, қадами навбатие ки мо бояд омӯзем ин омӯхтани сараввал омӯхтани худи CSS мебошад. CSS ин маҷмӯи параметрҳое мебошад ки барои идора кардани намуди зоҳирии элементҳои веб саҳифа пешбинӣ шудааст. CSS-ро баъзан вақт стил ҳам меноманд. хуб, дар умум принсипи кори CSS тақрибан чунин мебошад. мана чихеле ки дар расм дида истодаед. CSS ҳамчун инструксияи иловагӣ барои браузер ба ҳисоб меравад, яъне элементи муайяни веб саҳифаро чӣ гуна инъикос карданашро муайян мекунад. масалан, ҳамаи сарлавҳаҳоро ранги сурх ё ин ки андоза, ранг ва ғафсии сархат бо ҳамин CSS муайян карда мешавад. HTML дар умум ҳамчун каркас мебошад ки мана чихеле ки дар расм дида истодаед, ин намуди зоҳирии HTML мебошад. агар мо бо ин сомона CSS ҳамроҳ кунем, чунин намудро гирифтанаш мумкин аст, яъне ин расм иқтидоре ки технологияи CSS иҷро карда метавонад. ва бисёр сомонаҳо аст ба монанди манинҳо бо CSS сохта шудааст. хуб, анака дар амалия як бор нишон медиҳем ки чӣ гуна CSS-ро ба HTML файламон ҳамроҳ кардан мумкин аст. барои хотир ин мегузарем ба аз бижин якта папка сохта будем, мегузарем ба редактори матни Visual Studio Code. дар инҷо месозем якта идея файл. сараввал мо бояд якта папка созем дар дохили папкаи сохта шудаамон мана бо номи CSS. мана баъд дар редактори Visual Studio Code якта идея файли месозем, сахранен мекунем бо номи style.css. ин аввалин CSS мо мебошад. мана чихелек дисои сахранӣ шуд. баъд аз сохтан мана дохили папканда ҳаст аллакай, ҳамин ҳамроҳ мекунем ба индекси HTML мон. дар дохили теғи ҳайат мешад ҳамаи ин. барои хотири ҳамроҳ кардани CSS ба индекс HTML дар дохили теғи ҳайат менависем link. теғи яккаратаи линки истифода мебарем. link хосияти хрефт, ҳол ма ҳамаша мефаҳмонем хосиятҳо чия иҷро мекунанд. ҳангоми хрефт навистан суроғаи файламона дар ин ҷо додан дар кор аст. мана мебинем ки дар кадом суроға ҷойгир шудааст. нигоҳ кунед. ин суроғаи индекс HTML мон бошад, агар аз ҳамин ҷо истода суроғаи CSS бояд гӯем, мисол дохили папкаи CSS ва стайли CSS. мана инҷа менависем CSS слеш, мана худаш мебурад ба таври автоматик стайли, мана стайли CSS ва менависем type text CSS ва якта идея хусусияташ ин rail style sheet.
اسلش نمیشه. خب برادرها باید CSS ما پیوست شده باشد. من این بود چی همگی با یک سطر ما میتوانیم با یک سطر کد نوشتن ما میتوانیم CSS با index HTML پیوست کنیم، یعنی همراه کنیم. خب چگونه میفهمیم که این همراه شده هست یا که نه؟ پیش از فهمیدن که این همراه شده است یا نه کمی هم باشه درباره سلکتور گپ زدنمون در کار. سلکتور گفته چیه میگویند؟ سلکتور مثلا همین بادی سلکتور شده میتواند، H1 سلکتور شده میتواند، H4 all اینا سلکتور شده میتوانند. با مخصوص سلکتورها است div های سپن های دیگرش هستند. در درس ها این دیو دیگرش در تنها برای سلکتور همچون چگوم یاردمچی برای CSS و جاوا اسکریپت استفاده برده می شود. مثال ما میتوانیم با یاری این سلکتوری بودی تنه یمی سایت با پرگی در CSS تغییر دهیم. من مثال میگیرم H1 روی خط و اتریبوت ها نوشتگی با یاری سلکتوری H1 رنگی روی خط ها و اتریبوت ها رو دیگر میکنم. من استایل میگیریم سلکتور H1 خفص های سیستم میکشیم، مثال مینویسیم، مثال رنگش دیگر میکنیم color من خیلی زردش مونیم یلو ساخنید کرده میبینیم. اگر CSS ما پیوست شده باشد و سلکتورمون درست نوشته شده باشد باید رنگی روی خط ها و اتریبوت ها زرد شود. من یلو شده میبینیم. من خیلی دیده ایستاده اید رنگش زرد شد، یعنی CSS مون پیوست شد و سلکتورمون کار کرد. با ما میتوانیم در اینجا اندازش تغییر دهیم، رنگش تغییر دهیم و بسیار کارها رو کرده میتوانیم. مثال میگیریم همه خاصیتی روی خط ها رو در اینجا دو نمود روی خط نشان داده شده است، یعنی UL ما میتوانیم اینا در مابین گذاریم، یعنی با یک طرف اکران نه هم میتوانیم در مابین اکران جایگیر کنیم. من از در اینجا خیلی دیده ایستاده همش در طرف چپ اکران گذاشته شدن. ما میتوانیم در بین بیاریم با یاری CSS. من میگیریم در اینجا سلکتوری UL خاصه سیستم و تکست با یاری خاصیت تکست الاین سنتر من ساخنید کرده میبینیم. من خیلی دیسته موبایل اومدم. خوب برادران شما نیز با همین گونه خاصیت ها میتوانید همین هر یک المنتی که در وب صفحه قرار دارد با دلخواه شکل گردانید با همراهی با یاری فایل CSS. این بود مختصر معلوماتی که من به شما دادم درباره CSS. شما این خصوصیت های CSS رو میتوانید در اینترنت یا بسیار کتاب ها است درباره CSS و HTML خوانده در علاقیدگی آموزید. این تکست الاین کالر این یک دو نمونه آوردم من برای شما برای فهمیدنتان، یعنی دانش تکرسیتان پیدا شود و نه که اینها هزارها هستند برای خاطر کار کردن با المنت. میتوانید خودتان با در علاقیدگی کافته یابید. خب برادران این درس امروزه ما بود درباره CSS. خیر تا درس های آینده.